Police report. Police report. Sa police report, Ang police report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa police report, mag-agaw sikop sa drug buy bust operation sa Santa Cruz, Ozamis City. Og 1.3 milyones pesos balor sa gituuhang Cebu na kumpiskar sa mga operatiba sa Plaridel Municipal Police Station gikan sa usa ka 26 anyos nga gituuhang drug courier. Anang police report ni Johnny Tommy. Sikop sa drug buy bust operation sa Ozamis PNP ang duha ka mag-agaw nga subject sa operasyon niadtong Abril 19 sa Barangay Santa Cruz, Ozamis City. Ang mag-agaw nga mga suspect mao sila si alias Gab, 43 anyos, driver, og alias Rex, 37 anyos, minyo, glass installer ang trabaho, og sila managsamang residente sa Purok 1, Barangay Calabayan, Ozamis City. Napalitan ang duha sa usa ka nagtakubang parokyano nga usa di ay kooperatiba sa kapulisan. Gawas sa pila ka sasi sa gituang Cebu nga napalit, na-recover pa ang laing mga sasi sa gituang Cebu atol sa pag-body search. Lakip sa na-recover gikan sa posisyon sa mga suspect ang mga drug paraphernalia o ang buy bust money nga 500 peso bill. Anana sa kusturya sa kapulisan ang mga suspect o giandam na ang mga dokumento alang sa pag-atubangong kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon gipanguluhan sa operatiba sa Ozamis City PNP ug sa pag-abag sa Sikan PMFC, PDU, MOCPPO ug sa PDIA-10. Sa laing police report, laing drug buy bust operation ang gihimo sa mga operatiba sa Ozamis PNP niadtong Abril 20 sa Purok Quezon, Barangay Bacolod, Ozamis City. Duha ka mga individual ang target sa operasyon og positibo kining napalitan sa gituang Cebu. Ang duha ka mga suspect, usa ka 32 anyos ug usa ka 23 anyos nga managsamang residente sa Barangay Aguada, Ozamis City. Ang operasyon gipanguluhan sa Ozamis PNP pinagi ni Police Captain Alpi Sabadokya ilalom sa supervision ni Ozamis PNP Officer in Charge Police Major Agustin Araso og sa pag-abag sa PDO, MOCPPO og sa PDIA-10. Samtang sikop usab sa mga operatiba sa Plaridel Municipal Police Station ang usa ka 26 anyos nga gituhang kurer sa mobalor og 1.3 milyones pesos kapin nga gituhang Cebu. Abril 20 sa kabantagon, samtang naghimo sa nandan nga pagpatrolya ang mga operatiba sa Plaridel MPS, nasigpatan sa mga operatiba ang usa ka laki nga kadudahan og lihok. Gisulayan pagsita sa kapulisan ang mga laki apan mihana kini pag-ikyas og sa pagkumpiskar sa dalan ining kahon aduna day kini sulod nga mga kontrabando. Gikustudiya na sa Plaridel MPS ang maong suspect nga nasayrang residente sa Lanao del Norte. Samtang gihimo ang mas lalong pa nga investigasyon labot sa individual o mga individual nga posibleng buyer sa maong illegal nga droga. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.